जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता प्रथम खंड अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ऋषय ऊचु व्यासशिष्य महाभाग कथय त्वं प्रमाणत कैपुष्पै पूजितः शम्भो किं किं यच्छति वै फलं। सूत उवाच शौनकादाश्च ऋषय शृणु तादरतोऽखिलं कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पापर्णविनिर्णयम् एष एव विधि पृष्टो नारदेन महर्षिणा। प्रोवाच परप्रीत्या पुष्पापर्णविनिर्णयम् ब्रह्म उवाच कमलैर्बिल्वपत्रैश्च शतपत्रैस्तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा देवं लक्ष्मीकामोर्चये शिवम् एतैश्च लक्षसङ्ख्याके पूजितश्वेद्वेत् शिव। पापहानिस्तथा विप्र लक्ष्मी स्यान्नात्र संशय। विंशतिकमलानां तु प्रस्थमेकमुदाह्यतं बिल्वोदलसहस्रेण प्रस्थार्ध्वं परिभाषितम् शतपत्रसहस्रेण प्रस्थार्धपरिभाषितं फलै षोडशभिप्रस्थ फलं कटकदश स्मृत। अनेनैव तु मानेत तुलामारोपयेद्यदा सर्वान् कामान् वाप्नोति निष्कामश्वे शिवो भवेत्। राज्यस्य कामुको यो वै पार्थिवानां च पूजया तोषये शङ्करं देवं दशकोट्या मुनीश्वरा। लिङ्ग शिवं तथा पुष्पं खण्डं तण्डुलं तथा चर्चितं वन्दनेनैव जलधारां तथा पुनः प्रीतिरूपं तथा मन्त्रं बिल्लविदलमनुत्तमम् अथवा शतपत्रं च कमलं वा तथा पुनः शङ्खपुष्पैस्तथा प्रोक्तं विशेषेण पुरातने सर्वकामफलं दिव्यं परत्रेहापि सर्वथा धूपं दीपं च नैवेद्यम् अर्धचारार्तिकं तथा प्रदक्षिणां नमस्कारं क्षमापनविसर्जने कृत्वा साङ्गं तथा भोज्यं कृतं येन भवेदिह तस्य वै सर्वथा राज्यं शङ्करः प्रददाति च। प्राधान्यकामुनो यौ वै तदद्वेनार्चयेत् पुमान् कारागृहगतो वै लक्षणैर्वाचयेत् वरं रोगाग्रस्तो यदा स्याद्वै तदद्वेनार्चयेत् शिवं कन्याकामो भवेद्यो वै तदर्ध्वेन शिवं पुनः विधवा कामस्तथा यः स्यात् तदर्ध्वेनार्चयेत् शिवम् वाणिकामो भवेद्यो वै धृतेनैवार्चयेत् शिवम् उच्चाटनार्थं शत्रूणां तन्मितेनैव पूजनं मारणे वै तु लक्षेण मोहने तु तदर्थत सामन्तानां जयं चैव कोटिपूजा प्रशस्यते राज्ञामयुक्तसङ्ख्यं वशीकरणकर्मणि यशसे च तथा संख्या वाहनाद्यै सहस्रिणा मुक्तिकामोर्चये शम्भुं पञ्चकोट्यासु भक्तितः ज्ञानार्थी पूजयेत् कोट्या शङ्करं लोकशङ्करं शिवदर्शनकामो वै तदत्वेन प्रपूजयेत् तथा मृत्युञ्जयो जाप्य कामनाफलरूप पञ्चलक्षा जपा यर्हि प्रत्यक्षं तु भवे शिव लक्षणे भजते कञ्चित् द्वितीये जातिसम्भव तृतीये कामनालाभश्चतुर्थे तं प्रपश्यति पञ्चमं च यदा लक्षं फलं यच्छत्यसंशयम् अनेनैव तु मन्त्रेण दशलक्षे फलं भवेत् मुक्तिकामो भवेद्यो वै दर्भैश्च पूजनं चरेत् लक्षसङ्ख्या तु सर्वत्र
ज्ञातव्या ऋषिसत्तम आयुकामो भवेद्यो वै दुर्वाभिपूजनच्चरेत् पुत्रकामो भवेद्यो वै धतुरकुसुमैश्वरेत् रक्तदण्डश्च धतुरः पूजने शुभदस्मृत अगस्त्यकुसुमैश्चैव पूजकस्य महत्यश भुक्तिमुक्तिफलं तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि अर्कपुष्पे प्रतापञ्च कुब्जकल्हरकैस्तथा जपाकुसुमपूजा तु शत्रूणां मृत्युदा स्मृता रोगोच्चाटनकानिह करवीराणि वैक्रमात् बन्धुकैर्भूषणावाप्तिर्जात्यावाहान्न संशय अतसि पुष्पकैर्देवं विष्णुवल्व बतामियात् शमीपत्रैस्तथा मुक्तिः प्राप्यते पुरुषेण च मल्लिका कुसुमैर्दर्तै स्त्रियं शुभतरा शिव युथिका कुसुमै शस्ते गृहं नैव विमुच्यते कर्णिकारैस्तथा वस्त्रं सम्पत्तिर्जायते नृणां निर्गुण्डी कुसुमै लोके मनोकर्मलता व्रजेत् बिल्वपत्रैस्तथा लक्ष्यै सर्वान् कामान् वाप्नुयात् हारशृङ्गारपुष्पैस्तु वर्ध्यते सुखसम्पदा ऋतुजातानि पुष्पाणि मुक्तिदानि न संशय राजिका कुसुमानिह शत्रूणां मृत्युदानि च येषां लक्ष्यं शिवे दद्यात् दाच्च विपुलं फलं विद्यते कुसुमं तत्र तन्य यन्नैव शिववल्लभं चम्पकं केतकं हित्वा त्वन्यत् सर्वं समर्पयेत् अतः परं च धान्यानां पूजने शङ्करस्य च प्रमाणं च फलं सर्वं प्रीत्या शृणु च सत्तम तण्डुलारोपणे नृणां लक्ष्मीवृद्धिः प्रजायते अखण्डितविधो विप्रः सम्यग् भक्त्या शिवोपरि षटकेनैव तु प्रस्थानां तदर्ध्वेन तथा पुनः फलद्वयं तथा लक्ष्यम् अनेन समुदाहतं पूजां रुद्रप्रधानेन कृत्वा वस्त्रं सुसुन्दरं शिवोपरि न्यस्ये तत्र तण्डुलार्पणमुत्तमम् उपरि श्रीफलं त्येकं गन्धपुष्पादिभिस्तथा रोपयित्वा च धूपादि कृत्वा पूजाफलं भवेत् प्राजापत्यद्वयं रौप्य माससङ्ख्या च दक्षिणा देया तदुपदेष्ट्रेः शक्त्या वा दक्षिणामता आदित्यसङ्ख्यया तत्र ब्राह्मणान् भोजयेतत लक्ष्यपूजा तथा जाता साङ्गञ्च मन्त्रपूर्वकं शतमष्टोत्तरं तत्र मन्त्रे विधिरुदाह्यत तिलानां च फलं लक्ष्यं महापातकनाशनम् 11 फलैरेव लक्ष्यमानमुदाहतं पूर्ववत् पूजनं तत्र कर्तव्यं हितकाम्यया भोज्या वै ब्राह्मणास्तस्मात् तत्र कार्याभरेण हि महापातकजं दुःख तक्षणान्नश्यति ध्रुवम् यवपूजा तथा प्रोक्ता लक्ष्येण परमा शिवे प्रस्थानामष्टकं चैव तथा प्रस्थार्ध्वकं पुनः फलदयुतं तत्र मानमेतत्पुरातनं यवपूजा च मुनिभिः स्वर्गसौख्यविवर्धिनी प्राजापत्यं ब्राह्मणानां कर्तव्यं च फलैस्सुभिः गौधूमान्यैस्तथा पूजा प्रशस्ता शङ्करस्य वै सन्ततिर्वर्धते तस्य यदि लक्ष्यावधिकृता द्रोणार्ध्वेन भवेल्लक्ष्यं विधानं विधिपूर्वकं
मुद्राणां पूजने देवः शिवो यच्छति वै सुखं प्रास्थानं सप्तकेनैव प्रस्थाद्वेनाथवा पुनः फलद्वययुतेनैव लक्ष्यमुक्तं पुरातने ब्राह्मणाश्च तथा भोज्या रुद्रसङ्ख्यया प्रमाणत प्रियङ्कपूजनादेव धर्माध्यक्षे परात्मनि धर्मार्थकामा वर्ध्वन्ते पूजा सर्वसुखावहा प्रस्थेनैक च तस्योक्तं लक्ष्यमेकं पुरातने ब्रह्मभोजं तथा प्रोक्तं कसङ्ख्यया प्रमाणत राजिकापूजनं शम्भो शत्रुर्मृत्युकरं स्मृतं सर्षपानां तथा लक्ष्यं फलैर्विशति सङ्ख्यया तेषां च पूजनादेव शत्रुमृत्युरुदाह्यत आढकीनां दलैश्चैव शोभयित्वार्चये शिवं वृता गोष्वप्रदातव्या बलिवर्धस्तथैव च मरीचिसम्भवा पूजा शस्त्रोर्नार्शकरी स्मृता आढकीनां दलैश्चैव रज्ययित्वार्चये शिवं नानासुखकरी ह्येषा पूजा सर्वफलप्रदा धान्यमानमिति प्रोक्तं मया ते मुनिसत्तम लक्ष्यमानं तु पुष्पाणां शृणु प्रीत्या मुनीश्वर प्रस्थानं च तथाचैकं शङ्खपुष्पसमुद्रवं प्रोक्तं व्यासेन लक्ष्यं हि सूक्ष्ममानप्रदर्शिना प्रस्थैरेकादशैर्जातिर्लक्ष्यमानां प्रकीर्तितम् युथिकायास्तथा मानं राजिकायास्तदर्ध्वकं प्रस्थैर्विशतिकैश्चैव मल्लिकामानमुत्तमं तिलपुष्पैस्तथा मानं प्रस्थान्यूयं तथैव च ततश्च त्रिगुणं मानं करवीरभवे स्मृतं निर्गुण्डीकुसुमे मानं तथैव कथितं बुधे कर्णिकारे तथा मानं शिरीषकुसुमे पुनः बन्धुजीवे तथा मानं प्रस्थानां दशकेन च इत्यदैर्विधैर्मानं दृष्ट्वा कुर्यात् शिवार्चनं सर्वकामसमुद्रयर्थं मुक्त्यर्थं कामनोज्ञितं मुक्त्यर्थकामनोज्झित अतः परं प्रवक्ष्यामि धारापूजाफलं महत् यस्य श्रवणमात्रेण कल्याणं जायते नृणां विधानपूर्वकं पूजां कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा हि कर्तव्या भक्तितत्परे ज्वरप्रलापशान्त्यर्थं जलधारा शुभावहा शतरुद्रीयमन्त्रेण रुद्रस्यैकादशेन तु रुद्रजाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण वा षडङ्गेनाथवा तत्र महामृत्युञ्जयेन च गायत्र्या वा नमोऽन्तैश्च नामभिः प्रणवादिभिः मन्त्रैर्वाथागमोक्तैश्च जलधारादिकं तथा सुखसन्तानवृद्ध्यर्थं धारापूजनमुत्तमं नानाद्रव्ये शुभैर्दिव्ये प्रीत्या सद्वस्मधारिणा धृतधारा शिवे कार्या यावन्मन्त्रसहस्रकं तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय एवं मदुक्तमन्त्रेण कार्यं वै शिवपूजनं ब्रह्मभोज्यं तथा प्रोक्तं प्राजापत्यं मुनीश्वरे केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्कराभिश्चिता तत्र यदा बुद्धिजडो भवेत् तस्य सज्जायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा यावमन्त्रायुतं न स्यात्तावद्वारा प्रपूजनं यदा चोच्चाटनं देहे
जायते कारणं विना यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुःखं च परिवर्धितम् स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्वारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते शत्रूणां तापनार्थं वै तैलधारा शिवोपरि कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्यसिद्धिध्रुवं भवेत् वासितेनैव तैलेन भोगवृद्धिः प्रजायते सार्षपेणैव तैलेन शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवं मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्च शिवपूजनात् धारा चेक्षुरसस्यापि सर्वानन्दकरी शिवे धारा गङ्गा जलस्यैव भुक्तिमुक्तिफलप्रदा एता सर्वाश्च या प्रोक्ता मृत्युञ्जयसमुद्रवा तत्रयुक्तप्रमाणं हि कर्तव्यं तद्विधानत कर्तव्यं ब्राह्मणानां च भोज्यं वै रुद्रसङ्ख्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं मुनीश्वर एतद्वै सफलं लोके सर्वकामहितावहं स्कन्दो मासहितं शम्भुं सम्पूज्य विधिना सह यत्फलं लभते भक्त्या तद्वदामि यथा श्रुतम् अत्र भुक्त्वाखिलं सौख्यं पुत्रपौत्रादिभिः शुभं ततो याति महेशस्य लोकं सर्वसुखावहं सूर्यकोटिप्रतीकाशैर्विमानैः सर्वकामगैः रुद्रकन्या समाकी गेयवाद्यसमन्वित क्रीडते शिवभूतश्च यावदाभूतसम्प्लवं ततो मोक्षमवाप्नोति विज्ञानं प्राप्य चाव्ययम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टयुपाख्याने शिवपूजाविधानवर्णनं नाम चतुर्थदशोऽध्यायः। जय गुरुजी।